ସବୁଦିନ ଭଳି କାଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛି ତଳେ। ତାକୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି 3 ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଛାତଟା ଉପରେ ମାଡ଼ିଛି। ପକ୍କାଟାର ତାତିକି ଗଛଟା ମରିଯିବ ବୋଲି ତା ତଳେ ଝଟା ଫଟା ପକେଇକି ବିଛେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡୁଳି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ତୋଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ କୁଣ୍ଡୁଳି ହେଇଛି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ କୁଣ୍ଡୁଳି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡୁଳି ଗଛକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜୋରେ କୁଣ୍ଡୁଳି ହେଇଛି ସେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ତୋଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନରେ ଥରେ 1 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହାରୁଛି। କେତେ ଖାଇବ? ଖାଇକି ବଣ୍ଟା କଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡୁଳି ହେଇଛି, ଜାତିଆ କୁଣ୍ଡୁଳିଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇ ଛାତ ଉପରେ ଆଣିକି ତାକୁ ମଡ଼େଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇଦେବାର ଡର ଆଉ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏତିକ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣିବେ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ତାକୁ କିଛିଟା ଝଟା ଫଟା ପକେଇ ତାରି ଉପରେ ମଡ଼େଇବେ। କାହିଁକି ନା ଗଛଟା ନ ତାତିବା ଦରକାର। ତାତିଗଲେ ଗଛ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନ ତାତିଲେ କୁଣ୍ଡୁଳି ଏତେ ଜୋରେ ହବ ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ବାଣ୍ଟିବେ। ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେତେ କୁଣ୍ଡୁଳି ତୋଳୁଛି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତୋଳୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ମୋର ସୁନା ଭାଇମାନେ, ସୁନା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କେମିତି ଚାଷ କରିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିବେ, ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବି କିଛି ଲଗେଇ ଆପଣ, ଆଜିକାଲି ତ ବଜାର ରେଟ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ଆଉ ତ ମଣିଷ କିଛି ଖାଇପାରିବନି। ସବୁ ରକମର ଜିନିଷପତ୍ର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। କିଛି ଚାହିଁଲେ ବି ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଉଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବଜାରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ବଜାରରୁ ଆସିଲେ ରନ୍ଧାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ କିଛି କରିବେ, ଛାତ ଉପରେ ହଉ ଛାତ ତଳେ ତ ରହିଲେ ଗୋରୁ ଖାଇଦେବେ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇଦେବେ, ଷେଣ୍ଢ ଖାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ରହିଲେ ଷେଣ୍ଢ, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ କେହି ଆସିବେ କି? ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଗଛ କେତେ କୋଉତିକିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ କେମିତି ବି ଫଳ ଦଉଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏ ଫଳ ସବୁ ତୋଳୁଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କୁଣ୍ଡୁଳି ତୋଳୁଛି, ତାର ବି ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କିଲେ କହିଥିଲି, ହୁଏତ କିଲେ 1.5 କିଲୋ ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଦେବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘର ଛାତ ଉପରେ ଏ ଜିନିଷକୁ କରିବେ। ମୁଁ ତ 3 ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି ଏ ଗଛଟିକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1 ତାଲା ଉପରେ ବି କରିପାରିବେ, 2 ତାଲା ଉପରେ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ 3 ତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି। ରସି ବାନ୍ଧି ଗଛଟିକି ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଗଛଟି ଥରେ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ପବନ କିଛି କାଟିବନି, ସେ ଚାଲି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଗଛଟି ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେତିକି ମାଡ଼ିଛି ସେତିକିରେ ବଧା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
आपण मानक पाखरे पहुंचुची उपस्थित आपनकू सामने देखौची आपण मन निश्चित देखिकी वीडियो टी भल पाइबा देबे। जय श्री जगन्नाथ सब भाई बहन मानकू थैंक यू सब भाई बहन माने जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ समस्त किछि किछि करंतु आउ मो और गोटे सुंदर वीडियो टे काल के आनिबी घर छात ऊपर साग केमिति बुणिबे आउ काकुड़ी केमिति लगेबे सबुर गोटे वीडियो बनैबी आपण माने निश्चित देखिबे। आपण मानक पाखरे सुंदर सुंदर वीडियो पहुंचेबा पई मु सदा बेले प्रस्तुत। आपण मानकर भल पाइबा एमती रहिले मु निश्चय सुंदर सुंदर वीडियो आपनक सामने पहुंचे देबी। देखिबे साग केमिति बुना नेउटिया साग हो कोसला साग हो कौनसी साग पोई साग केमिति लगेबे आउ काकुड़ी केमिति लगेबे खड़ा साग बुणिबे केमिति लंका लगेबे केमिति सबु रकमर मु आपनक पाखरे पहुंचे देबी। देखुथुबे छातटाकू छात उपरे केमिति हेछि देखुथुबे मु देखौछि सब आउ शेषरे भी आपनकू केते कुंडुड़ी मु तोळिछि शेषरे भी देखेबी। आपण माने निश्चित वीडियो टी भल पाइबा उठांतु एमिति प्रकार भल पाइबा देबे बहुत खुशी लागिवो। आपनक सामने मु वीडियो टी पहुंचेबा पई चाहूछि आपण माने नियाति देखि किछु उपकृत होंतु आउ सब भाई बहन मानकू शेयर करी एमिति चाष करिवा पई समस्त की प्रस्ताव दियंतु किछि किछि चाष करी किछि किछि निजर गुजराण मेंटेबा पई बाजार रो सब रेट किछि खाइ परिबेनी किछि किछि एमिति कले आपनक खर्च किछि बंची जिवो। देखुतांतु कुंडुरी तोळिछि और भी पॉलिथिन ने रखिछि देखेबी शेषरे देखेबी सब। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ थैंक यू सब भाई बहन मानकू बहुत सारा थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ देखो तांतु कुंडली तोड़ी की शेषरे देखेबी आपण मानकू शेषरे नियाति देखेबी आपण मानकू केते कुंडली मु तोड़ीछि समस्ते देखी वीडियो टी अति सुंदर भाव में भल पाइबा देबे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देबे आउ सुंदर भाव में आगु काली की पुणी आ गोटे सुंदर वीडियो केमिति खड़ा नेउटिया कोसला पोई साग लंका काकुड़ी केमिति लगेबे छात सबुर प्रोसेस कहीदेवी आपण मानकू देखई देवी से जिनिस केमिति मु लगेछि आपण माने केमिति लगेबे मु लगेकी मु देखई सारिछि या पूर्वरु किछि वीडियो शॉर्ट वीडियो रे पकेइथिली देखि परिबे आउ गोटे काली की लॉन्ग वीडियो टे मु शेयर करिवि आपण माने देखि परिबे केमिति साग छात ऊपर साग सुंदर सुंदर भाव रे छात ऊपर साग करि परिबे। आपण मानकू निश्चित मुकादी सुंदर वीडियो टी आपनक पाखरे पहुंचे देबी आउ ए कुंडुड़ी गछर तळु कुंडुड़ी गछटे केमिति आसीची ताकू भी कहि देबी। कुंडुड़ी गछटी धीरे 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 केमिति आसिला उपरकू ताकू भी प्रोसेस मु आपण मानकू कहि देबी। तीन ताला उपरकू केमिति आसीबो देखै देबी आपनकू काली आउ गोटे वीडियो माध्यम रे आपण माने निश्चित देखुथांतु मो चैनल संगरे जोड़ी ही रही थांतु सुंदर सुंदर वीडियो सुंदर सुंदर किछि पैसा बंचेबा पई प्रयास सब भाई बहन मानक पई निश्चित देखुथुबे कुंडुड़ी तोड़ा सरीनी ए पर्यंत देखुथांतु मु वर्तमान तळकू जाउछि तळकू गले आपनक पाखरे पुणी सुंदर वीडियो टी पहुंचे देवी कुंडुड़ी केते तोळिछि आपण मानकू देखौछि कुंडुड़ी आउरी तोड़ा सरी नै देखुथांतु
କୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ଆହୁରି ତୋଳା ସରିନି। କେତେ ହେଇଛି କୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କୁଣ୍ଡୁଡ଼ି କେତେ ତୋଳିଛି ତାକୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡୁଡ଼ି କେତେ ତୋଳିଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡୁଡ଼ି କେତେ ତୋଳିଛି ତାକୁ ବି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡର ହବ ବୋଧେ। 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ।